According to the 2013 agricultural census, Indonesia's population includes around 26 million farming households. However, despite their large share of revenue generation for the country, farmer households often reside in substandard living conditions and income remains low. Lack of access to information, markets, and financial services limits their ability to maximize their crop yields and returns. Mercy Corps' AgriFin Mobile project, otherwise known as AgriFin Mobile, bundles mobile phone-based services for smallholder farmers, resulting in increased productivity and incomes. Agricultural advisory services offered include weather data, market pricing, and good agricultural practices delivered via text, along with financial services such as value chain payments, loans, microinsurance, and savings. AgriFin aims to increase the income of 180,000 low-income farmers in Indonesia, Uganda, and Zimbabwe by at least 30% within the first 3 years of the program, which runs from 2012 to 2015. There are 300,000 farmer households that plant rice as a main source of income in Karawang district in the West Java province. AgriFin Mobile, 8 villages and the Karawang District Extension Office launched an information and knowledge service for smallholder farmers in Indonesia called LISA, or Village Information Service, in Karawang in December 2012. LISA is a mobile text and internet platform that allows farmers to join their local crop community and receive regular updates on good agriculture practices. Sebelum ada LISA, saya mendapatkan informasi seputar pertanian kepada sesama petani itu sendiri. Kalau misalkan ada solusi yang nggak bisa kita tangani, solusinya kita beralih ke PPL. Dengan menggunakan SMS dan aplikasi ini lebih cepat dalam penyebaran informasinya yang pasti, karena setiap hari kita dapat SMS harian. Udah gitu informasi yang diberikan juga mencakup keseluruhan, nggak cuma di bidang padi aja, tapi juga jagung, sayuran dan segala macam. Selain itu juga sebagai media penyuluhan juga. AgriFin Mobile works together with the Agriculture District Extension Offices to give training to 10,000 female farmers on financial literacy, which focuses on financial recording, family financial planning, and how to save money. During the training, female farmers are given guidance on how to register with LISA, how to send questions to the experts, and how to form community groups. After registering on LISA, female farmers will receive material on financial literacy through mobile texts which are sent every day for 2 months. The other benefit is that female farmers will receive daily tips, and they are also able to send in questions to experts from universities and the Ministry of Agriculture, as well as local agricultural experts through the group feature. Manfaat saya setelah mengikuti pelatihan, penghasilan saya meningkat, yang tadinya menabung sebulan Rp70.000, sekarang jadi Rp100.000, dan rencananya buat anak saya sekolah. Setelah saya menggunakan informasi dari LISA, biaya produksi saya lebih efisien dan peningkatan hasil usaha saya menjadi meningkat. Fertile land in Banyuwangi has bred a strong farming culture. Farmers in Banyuwangi have limited access to payment services. Through Andara Link Mobile, farmers are able to pay their bills, send their money, save their money, and pay loan installments without having to visit local financial institutions. Farmers are able to save time by avoiding travel as well as expenses from having to go on the road. Ya, sebelum kita memakai Andara Link,
kita punya tabungan, kita punya pinjaman. Kalau punya pinjaman, saya langsung datang ke sana, Mas, bisa menyita waktu. Terus pas di sana ngantri itu juga menjemukan bagi saya, apalagi saya seorang petani juga ikut buruh kerja di bangunan, itu bisa menyita waktu untuk saya. Dulu susah ke bank, jarang ketemu petugas karena saya tidak selalu di sawah. In Banyuwangi, Agrifin Mobile worked together with BPR ADI and KUD Dwi Karya to roll out Andara Link Mobile for farmers. Agrifin Mobile and Bank Andara provided training support for the BPR and KUD's field officers to promote and introduce domestic remittance and savings collection, as well as loan payment collection for both clients and non-clients of BPR and KUD. Yang pertama, kita menggunakan petugas lapangan, memberikan sosialisasi Andara Link ini, supaya kita langsung menukik ketujuannya. Yang kedua, dalam event RAT, rapat anggota tahunan, kita juga akan memberikan sosialisasi ke anggota yang hadir nanti. Dan yang ketiga, di waktu anggota itu datang ke kantor untuk store ataupun nabung, kita juga memberikan sosialisasi juga. Awal berjalannya layanan solusi setoran Andara Link, karena dengan layanan yang kita lakukan secara manual, itu ada potensi terjadinya fraud. Maka kemudian kami mengenal solusi setoran Andara Link dan memutuskan untuk menggunakan layanan ini untuk meminimalisir terjadinya fraud. Manfaat yang didapat oleh PT BPR ADI Banyuwangi dari solusi setoran Andara Link adalah: 1. Waktu operasional lebih cepat karena data langsung terinput secara online. Yang kedua, image BPR menjadi lebih baik. Hal ini berdampak pada kenaikan saldo tabungan. Contoh di cabang Pesanggaran, saldo tabungan nasabah bulan Januari 2015 itu 6.079 juta menjadi 6.259 juta di bulan Februari 2015. Kalau efisiensi waktu itu yang jelas itu anggota yang menikmati. Karena anggota nggak akan membuang waktunya ke sini. Dimanapun anggota ada, kapanpun transaksi dilakukan, itu pasti terjadi. Kemudian untuk keuntungan untuk KUD yang lain, efisiensinya itu kita jarang menggunakan slip manual, jelas seperti itu. Kalau dulu kita kan menggunakan slip manual. Petugas lapangan datang, juru buku sudah tahu jumlah setoran itu berapa, PL pun tidak menotal ulang. Jadi langsung berapa jumlah uang yang harus disetorkan ke KUD. BPR ADI and KUD Dwi Karya have invested in smartphone and Bluetooth printers. Every day, the gadgets used for transactions are brought around to farmers by the field officers. For every transaction by the farmer, a transaction receipt will be printed using the Bluetooth printer. This information will be monitored in real time by BPR and KUD's management at the office. 1. Hemat waktu. Dulunya memerlukan waktu 30 menit bolak-balik, dan sekarang 5 menit saja cukup. Dan tidak ada biaya transport, aman, didatangi petugas ke rumah, dan langsung dapat bukti setoran. Bisa duduk di rumah, kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Orangnya sudah datang ke rumah jemput bola. Lebih aman, nyaman, dan bisa menghemat biaya juga itu pakai Andara Link. Allah tabaini manusia
siu kabaini ditabai pulau mula bomakalai alali tabaini mane siu kabai ditabai pulau lamone makalai. Corn farmers in the Dompu and Bima districts face the obstacle of financing and technology, and production has not reached the standard use of hybrid seeds. Under Pisagur's umbrella, Agrifin Mobile is partnering with Bank Andara, Syngenta Indonesia, BPR Pesisir Akbar, and 4Grain Traders. They facilitate the provisions of loans and bundled starter right technology, or ADB technology, to 198 farmers who are members of 10 farmer groups in 4 sub-districts in Dompu and Bima. Untuk musim ini, tanaman jagung kami sangat bagus dan jauh berbeda dengan musim tanam sebelumnya. Dan dari segi pengerjaan lahan, kami juga sangat terbantu karena segala kebutuhan pertanian kami sudah tersedia sebelum musim tanam tiba. To ensure that farmers are able to use the ADB technology package correctly, Syngenta Indonesia provides mentoring through agronomist officers and mass mobile techs, which are sent directly to the farmers' phones. Bagi BPR ini sangat bagus sekali karena di dalam program ini ada pendampingan dari beberapa pihak terkait, utamanya dari Agrifin. Di dalam Agrifin itu ada Syngenta dari sisi teknis, ada Bank Andara, ada Mercy Corp yang memberikan pengelolaan keuangan kepada petani, sehingga dengan program-program itu dan tanda kutip bisa lebih meyakinkan dan memastikan kredit itu bisa kembali. Literasi keuangan banyak sekali manfaatnya kepada para petani. Salah satu diantaranya yaitu merencanakan pembayaran angsuran dan merencanakan berapa yang harus ditabung kepada bank pesisir. Dengan adanya Andara Link, mempermudah petani untuk menabung. Credit worth up to 8 million rupiah per hectare is received by each farmer in the form of input production package and labor cost before the planting season. The credit agreement is signed on location and the production package is also received at the same time. By using the ADB technology, mass mobile techs, and help from agronomist officers, farmers are optimistic that production of corn cobs in 2015 can be increased by up to 20%. Perbedaan yang kami rasakan yaitu hasil jagung yang sekarang lebih baik dari tahun yang lalu, baik itu dari segi fisik maupun hasilnya. Kami bisa tahu bagaimana cara pemupukan, penanaman, ataupun penyemprotan yang baik dan benar, sehingga hasil jagung kami akan lebih bagus. Yang pertama, jenis barang yang saya dapatkan berkualitas bagus. Yang kedua, barang juga bisa kami dapatkan di satu tempat, artinya di kelompok. Dan yang ketiga, secara otomatis omset yang kami dapatkan selaku calon pembeli sudah nyata. There are more than 79,000 farmers currently actively using the information and financial services. Around 70,407 farmers use the services for agricultural information, and 6,575 use the mobile payment services. 12,000 women farmers are receiving financial and agricultural information, and 3,463 farmers use the bundled services, which include access to loans and saving services, agricultural information, mobile payment, and technology. Since implemented 3 years ago, Agrifin Mobile has improved access to over 90,000 smallholder farmers to the agriculture information and financial services provided by partner organizations and supported by governmental institutions. This partnership has flourished in part due to the fact that all parties involved believe in the importance of project sustainability, in order to not only continuously increase farmers' productivity, but also to improve their welfare.